अव्यक्त मुरली 27 मार्च 1985। मुरलीर सारांश कर्मातीत अवस्था। आज बापदादा विशेष भावरे चारिआडर पिलामानंकु देखिबा पई परिक्रमा करुथिले। जेपरी भक्ति मार्गरे तुमे माने बहुत थर परिक्रमा करिछ, सेहीपरि बापदादा मध्य आज चारिआडर सच्चा ब्राह्मण मानंकर स्थानर परिक्रमा करुथिले। तेणु पिलामानंकर स्थान को मध्य देखिले एवं स्थिति को मध्य देखिले। तेबे समस्तंकर स्थान भिन्न भिन्न विधिरे सुसज्जित थिला। केउं केउं स्थान स्थूल साधन गुड़िक द्वारा आकर्षणमय थिला, केउं केउं स्थान तपस्यार प्रकंपन द्वारा आकर्षित करुथिला। केउंठी पुणी त्याग एवं श्रेष्ठ भाग्य अर्थात निराडंबर एवं श्रेष्ठतार वायुमंडल अति आकर्षणीय थिला एवं आउ केउं केउं स्थान साधारण रूपरे मध्य देखिबाकू मिलिला। एही भली समस्त ईश्वरीय स्मृतिर स्थान गुड़िक भिन्न भिन्न रूपरे थिबार देखिले। तेबे स्थान सहित स्थिति को मध्य देखुथिले। एथिरे मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर ब्राह्मण पिलामानंकर स्थिति को देखिथिले। वर्तमान समय अनुसार पिलामाने केते दूर प्रस्तुत हेलेनी एही कथा देखिबा पई ब्रह्मा बाबा पिलामानंकर स्थान को जाइथिले। ब्रह्मा बाबा कहिले पिलामाने सबु प्रकारर बंधनरु बंधन मुक्त, जोगयुक्त, जीवन मुक्त होई सदा सर्वदा प्रस्तुत अछंती, केवल समय को अपेक्षा करिछंती। तेबे कौन एही भली प्रस्तुत अछंती? सबु प्रकारर व्यवस्था होई गलानी, केवल समय को अपेक्षा करिछंती। एही भली बापदादा अर्थात शिव बाबा एवं ब्रह्मा बाबांक भितरे वार्तालाप चलीथिला। शिव बाबा कहले, तुमे चारिआडे परिक्रमा करी देखिल पिलामाने केते मात्रारे बंधन मुक्त हेलेनी, केते मात्रारे जोगयुक्त हेलेनी। काहींकि ना बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त होई पारिबे। जदि कौनसी विनाशी सहारा नहीं, तेबे बंधन ठारू स्वतंत्र बोली कहाजिबो। जदि कौनसी प्रकारर छोट बा बड़, स्थूल बा सूक्ष्म, मन द्वारा बा कर्म द्वारा विनाशी सहारा अछि, तेबे बंधन ठारू मुक्त होई पारिबे नहीं। तेबे एही सबु कथा को देखिबा पई ब्रह्मा बाबा को आज विशेष भावरे चारिआडे भ्रमण कराइथिली। तेबे से कौन देखिले जानिछ? अधिकांश पिला बड़ बड़ बंधन गुड़िकरु तो मुक्त अटंती, अर्थात जेउ बंधन बा रस्सी गुड़िक स्पष्ट रूपरे देखा जाउछि सेगुड़िक ठारू तो मुक्त होई जाइछंती। किंतु एबे भी एभली कौनसी अति सूक्ष्म रस्सी बा बंधन रही जाइछि, जाहाकू सूक्ष्म बुद्धि रूपी नेत्र व्यतीत देखि पारिबे नाही बा जानि पारिबे नाही। जेपरि आजिकाली वैज्ञानिक माने सूक्ष्म वस्तुगुड़ी को शक्तिशाली लेंस अर्थात जबकाच द्वारा देखि पारुछंती, कारण साधारण भावरे सेगुड़ी को देखा जाई परिबो नाही। सेही भली सूक्ष्म परखिबार शक्ति द्वारा ही सेही सब सूक्ष्म बंधन गुड़ी को देखि पारिबो बा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जानी पारिबो। जदि ऊपर ऊपर देखिबो, तेबे देखि न पारिबा बा जानी न पारिबा कारणरू निजको बंधन मुक्त बोली भाबिबो। तेणु ब्रह्मा बाबा एही भली सूक्ष्म सहारा गुड़ी को चेक करुथिले एवं सेथि मध्यरु दुई प्रकारर सहारा अधिक मात्रारे देखिबाकू पाइले। गोटिए हेला अति सूक्ष्म स्वरूप
କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେବା ସାଥୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାହାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦେଖିଥିଲେ। କାହା ଭିତରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିବା କାରଣରୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ମିଶୁଥିବା କାରଣରୁ ବା ସମୟ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ବାହାରର ରୂପ ସେବା ସାଥୀ ବା ସହଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିବା କାରଣରୁ ତାହା ମୋହ ବିକାରର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 2-4 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ସାହାରାଦାତା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାରା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି 2-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିର ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ଅନ୍ତର ଆସିଗଲା ନା। ଯଦି ଦିଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ଦିଲାରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ କାହା ପ୍ରତି ବି ଆକର୍ଷଣ ଯାଉଛି, ଏହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଏହାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଭିତରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏହାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ର ଇଚ୍ଛା ଆସିବା ଅର୍ଥ ହୀନତା ଆସିବା। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବସିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବା ସହଯୋଗ ନେବା ବା ଦେବା, ତାହା ଅଲଗା କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ, ଗୁଣକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କର ହିଁ ଏହି ଗୁଣଟି ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ହିଁ ଶବ୍ଦକୁ ମଝିରେ ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ହିଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ମୋହ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବାହାରର ରୂପ ଜ୍ଞାନର ହେଉ ବା ଯୋଗର ହେଉ ବା ସେବାର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୋଗ କରିବି, ଏହାଙ୍କର ହିଁ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ, ଏହି ହିଁ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ମୋତେ ଏହି ସାଥୀ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ମୋହର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ହିଁ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ, ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋହ ଲାଗିଥାଏ, ପୁଣି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବିକରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିନିଏ। ତାପରେ ନିଜେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋହରୂପକ ରଶ୍ମି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ କଟିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାରା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମା ତୁମର ସାହାରା ନୁହେଁ। ବାବା କାହାକୁ ବି ସହଯୋଗୀ ବା ନିମିତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ବାବା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଝିରୁ ବାବା ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏହିଭଳି ସାହାରା ନେବାର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାକାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାରା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସାଧନ ଅଛି, ତେବେ ସେବା ଅଛି।
जदि साधन टिके भी तल उपर हैला तेबे सेवा मध्य तल उपर हैला। साधन गुड़ी को कार्य रे लगाइबा अलगा कथा, किंतु साधनर अधीन होई सेवा करिबा यह हेउछि साधन को सहारा करिबा। तेबे साधन गुड़िक सेवार वृद्धि करिबा पई ही अछंती। सेथिपई सेही साधन गुड़िको सही अनुसार कार्य रे लगाओ, किंतु साधन को आधार कर नहीं। आधार तो एकमात्र बाबा अटंती, साधन गुड़िक तो विनाशी। तेणु विनाशी साधन गुड़िको आधार करिबा अर्थ साधन जेपरी विनाशी अटे सेहीपरि तुमर स्थिति मध्य केबे बहुत उच्चरे, केबे मझिरे, केबे तले एही भली बदली चलीथिबो। अविनाशी बा एक रस अर्थात समान स्थिति रही पारिब नाही। तेणु द्वितीय कथा हैला विनाशी साधन गुड़िको सहारा बा आधार मने कर नाही। ए सबो निमित्त मात्र सेवा करिबा पई मिलिछि। तेणु सेगुड़िको सेवा समय रे कार्य रे लगाओ एवं ताठारु दूरे जाओ। साधन गुड़िकर आकर्षण रे तुमर मन आकर्षित हेबा उचित नुहे। तेणु एही दुई प्रकारर सहारा सूक्ष्म रूपरे पिलामानंकर आधार होइथिबार देखिले। जेबे कि तुममानंकर कर्मातीत अवस्था हेबार अछि, तेणु प्रत्येक व्यक्ति वस्तु एवं कर्मर बंधन ठारू अतीत हेबा बा अलगा हेबाकु ही कर्मातीत अवस्था कहा जाए। कर्मातीतर अर्थ यह नुहे जे कर्म ठारू दूरे जिबा, किंतु कर्मर बंधन ठारू अलगा हुई कर्म करिबा अर्थात कर्म ठारू अलगा हेबा। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, जोगयुक्त एवं जीवन मुक्त अवस्था। एवं आउ गोटे विशेष कथा मध्य देखिबाको मिलिला, जहाँकि समय आगको बढ़ी चलिबा सहित केतेक पिला परखिबार शक्ति रे दुर्बल होई जाउछंती। परखी न पारिबा कारणरू धोखा खाई जाउछंती। तेणु परखिबार शक्ति दुर्बल हेबार कारण हैला बुद्धिर लगन एकाग्र नुहे। जेउठारे एकाग्रता रहिछि सेठारे परखिबार शक्ति स्वतः ही वृद्धि पाई थाए। एकाग्रतार अर्थ हैला एकमात्र बाबांक सहित सदा सर्वदा लगन रे मगन रहिबा। एकाग्रतार लक्षण हैला सदा सर्वदा उड़ीबार अनुभूति हेबा सहित स्थिति मध्य एकरस अर्थात समान रहुथिबो। तेबे एकरसर अर्थ यह नुहे जे पुरुषार्थर बेग सर्वदा एका भली रहिथिबो, तेबे जाई एकरस कुहा जीवना। एकरस अर्थात सदा सर्वदा उड़ीबार स्थितिर अनुभूति हेउथिबो। एथिरे ही एकरस हुओ। जेउ भली अनुभव काली थिला आजी ताहार मात्रा वृद्धि हेबार अनुभव करुथिबो। एहाकु ही कुहा जाए उड़ीबार कला। तेणु सोन्नति पाई सेवार उन्नति पाई परखिबार शक्ति बहुत आवश्यक। एवं परखिबार शक्ति दुर्बल हेबार कारण हैला पिला माने निजर दुर्बलता को दुर्बलता मने करू नाहंती, बरं ताकू लुचाइबा पाई प्रमाणित करिबा पाई चेष्टा करुछंती बा जिद करुछंती। तेणु एही दुईटी कथा को लुचेइबा पाई ही चाहुछंती। केबे ना केबे भितरे भितरे हृदबोध मध्य करुछंती, किंतु पुणी भी पूर्ण रूपरे परखिबार शक्ति न थिबा कारणरू निजको सर्वदा ठीक अछि बोली भाबुछंती।
ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରଖିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ପ୍ରଥମେ ଏକାଗ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ତାପରେ ଚେକ୍ କର। ତେବେ ଯାହା ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯାହାକି ତୁମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବୁଥିବ ବା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିବ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତେବେ ଉଡ଼ିବ ନା ତଳକୁ ଖସିବ? ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟାନୁସାରେ ନମ୍ବର ନେବାରେ ବା ସାଥିରେ ଯିବାରେ ବା ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏସବୁକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ସାହାରା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସାହାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବାର ସୂତା ଅଟେ। ଯେପରି ସୁନା ହରିଣର କାହାଣୀ ରହିଛି ନା, ସୀତାକୁ କେଉଁଠିକୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସୁନା ହରିଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସୁନା ମନେ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟକୁ ହରାଇବା। ଏହା ସୁନା ନୁହେଁ, ଖୋନା ଅର୍ଥାତ୍ ହରାଇବା। ରାମକୁ ବି ହରାଇଲା ଏବଂ ଅଶୋକ ବାଟିକା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା ଏବଂ ଶୋକ ବାଟିକାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖିଲ ନା, କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। କାହାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ, କେହି ମନେ ପଡ଼ିଲେ କି ଅମୁକ କେଉଁଠି ଅଛି, ଅମୁକ ମୋର ସେବାସାଥୀ ଅଟେ, ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେବେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ପାଠ ବା କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ପାଠ ଦେଖିଲ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅତି ସ୍ନେହ ଥିଲା ସେତିକି ନିଆରା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ ନା। ଡାକରା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ, ନଚେତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଥିଲା ନା। ତେଣୁ ଯେତିକି ପ୍ୟାରା ସେତିକି ନ୍ୟାରା। ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଲ ନା। କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଭୋଜନ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଡ଼େଇ ବା ହାଣ୍ଡିଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ନା। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। ତୁମର ସାହାରା ତ ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବସ୍ତୁକୁ ସାହାରା କର। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ କୁହାଯାଏ। କେବେ ବି କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ବି କଥା କିଛି ବଡ଼ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସେତିକି କଥାକୁ ବଢ଼ାଉଥିବ। ଯେତେ ଜିଦ୍ କରିବ ସେତେ କଥା ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥାକୁ ବଡ଼ ନ କରି
ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କର, ତେବେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି କଥା ଆସିଲା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲ ବା ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବୁଝିଲ? ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ନେହର ପାଳନା ଅଟେ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବା ସାବଧାନୀ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ? କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। କଥିତ ଅଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହୋଇଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ହେଲ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଚାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ତୁମେମାନେ ତ ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଚାହେ ଭାରତବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନା, ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ, କାରଣ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଭଳି ଆତ୍ମା ଅଟ। ବାପଦାଦା ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଦା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସାହାରା କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ପରଖିବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ବୈଭବର ବିନାଶୀ ସାହାରା ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଜୀବନମୁକ୍ତ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବିଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତା ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ରହୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବାର ଅନୁଭବ କେବେ ବି କମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ତୁମର ପିଲାଦିନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଅଛ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କୁହ ବା ବରଦାନ କୁହ ମିଳିଯାଇଛି। ପୁଣି ବି ବାବା ଯେପରି ପ୍ରୀତିର ରୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ରୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ନା,
संकल्परे तो बहुत दूरर कथा, किंतु स्वप्नरे मध्य जहाकू सबकॉन्शियस अर्थात अवचेतन अवस्था कहा जाउछि, सेही अवस्थारे मध्य बाबांकर संगरू अलगा होई परिबो नाही। तुमर संबंध एते मजबूत भावरे जोड़ी होई रहिछि, तेबे एहा केते जन्मर संबंध? पूरा कल्पर अटे ना? एही जन्म हिसाब रे पूरा कल्प ही संबंध रहिबो। एबे तो अंतिम जन्म रे केही केही संतान सेवा करिबा पई केउठी ना केउठी अलगा अलगा होई रहिछंती। जेपरि एमाने विदेश रे पहुंची जाइछंती, तुमे माने सिंधु प्रदेश रे पहुंची जाइछ। किए केउठी पहुंची जाइछंती। जदि एमाने विदेश रे पहुंची न थांते, अर्थात जन्म नहीं न थांते, तेबे विदेश रे एते गुड़िए सेंटर किपरि खोली थांता? अच्छा, तुमे तो सर्वदा साथी रे रहुथिबा, साथी रे रहिबार प्रतिज्ञा को पालन करुथिबा परदादी अट। बापदादा पिलामानंकर सेवार उमंग उत्साह को देखि खुशी हेउछंती, कारण बरदानी आत्मा होई जाइछ। एबेठारु भी देख भिड़ लागिबा आरंभ होई गलानी। जेतेबेले आहुरी अधिक वृद्धि होइजिबो, तेबे भिड़ होइजिबो। एहा तो तुमर बरदानी रूपर विशेषतार मूलदुआ पड़ुछि। जेतेबेले बहुत भिड़ होइजिबो, सेतेबेले कौन करिबो? केवल वरदान देव, दृष्टि देव। एही ठारे ही चैतन्य मूर्ति माने प्रसिद्ध हेबे। जेपरि आरंभ समय रे तुम मानंकु समस्ते कहूथिले एमाने देवी अटंती, सेहीपरि अंतिम समय रे मध्य चिन्ही पारिबे एवं तुम मानंकु देवी शब्द रे संबोधन करिबे। जय देवी अर्थात देवींकर जय हेउ बोली कहिबा एही ठारो ही आरंभ होइजिबो। अच्छा, प्रदान ईश्वरीय विधान को जानी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करुथिबा प्रथम श्रेणीर अधिकारी हो। विस्तार गोटिए पादर साहस एवं पद्मगुणा सहयोग ड्रामारे एही भली विधान अर्थात नियमर विधि निर्धार्य अछि। यदि एही विधि अर्थात उपाय ड्रामार नियम होई न थांता, तेबे समस्ते विश्वर प्रथम राजा होई जाई थांते। क्रमानुसारे पद प्राप्त करिबार आधार मध्य एही विधि कारणरू ही होईछि। तेणु जेते इच्छा सेते साहस रख एवं सहयोगर पात्र हुओ। चाहे समर्पित होइथाओ बा घर गृहस्थरे रहिथाओ, समस्तंक पई अधिकार समान, किंतु यथार्थ विधि आधार रे ही सिद्धि प्राप्त हेबो। तेणु एही ईश्वरीय विधान को जानी अवहेला पणियार लीला अर्थात नाटक को समाप्त कर, तेबे प्रथम श्रेणी रे आसीबार अधिकार मिलिजिबो। स्लोगान संकल्प रूपी संपत्ति को खर्च करिबारे मितव्ययितार अवतार हुओ, अर्थात कम खर्च कर। ओम शांति। सोमान मो बंधन मुक्त जोगयुक्त आत्मा अटे। आजिर मुरलीरू शिक्षा प्रथम नंबर, तुम मानंकर सहारा तो एकमात्र बाबा ही अटंती। बाबा काहाकू भी सहयोगी बा निमित्त करिथांती। मझिरे बाबा रहिबा द्वारा पाप स्पर्श करिपारे नाही। द्वितीय नंबर, कर्मातीतर अर्थ एहा नुहे जे कर्म ठारू दूरे जिबा, किंतु कर्मर बंधन ठारू अलगा हुई कर्म करिबा। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योगयुक्त,
एवं जीवनमुक्त अवस्था। तृतीय नंबर, एकाग्रतार अर्थ हैला एकमात्र बाबांक सहित सदा सर्वदा लगन रे मगन रहिबा। जेउठारे एकाग्रता रहिछि सेठारे परखिबार शक्ति स्वतः ही वृद्धि पाई थाए। ओम शांति। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि, मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि। पाप नदी मोरा सुखाए देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाए देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाए देला। चला पथे मोर आसीथिला दिने एमितिका एक मोड़। आगकु जिबाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चला पथे मोर आसीथिला दिने एमितिका एक मोड़। आगकु जिबाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चारिआडे थिला कंटा केवल, कंटा जे पथे कुसुम पलटे से पथ तुम्हें दिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली। अबाटकु बाट भाबी नेथिली संसार मायारे भूली। जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली। अबाटकु बाट भाबी नेथिली
संसार मायार भूली नीति पिउथिली दुख हला हला हेले तुमे दिने तुमरी प्रेमार अमृत मते चखाई देला बाबा तुमे मते सुखरे बंचिबा सिखाई देला।